everyone, and welcome to Chemical Engineering Economics and Project Management class from Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. So in this module number 3, we will discuss several methods for plant cost estimation. Okay, and for the first segment, we will talk about some basics concepts and also scope of plant cost estimation. Baik, jadi dalam modul nomor 3 ini kita akan membahas mengenai beberapa metode perkiraan biaya investasi pabrik. Ini sebagai kelanjutan dari perkiraan harga alat. Dan di segmen pertama ini kita akan membahas mengenai lingkup perkiraan biaya pabrik. So let us start. And we start by looking at this table 7.1 from Turton's book. Okay, this is not the complete table, but I made some abbreviations, but to highlight some of the important concepts and detail. Baik, jadi ini adalah tabel 7.1 dari buku Turton. Ini adalah ringkasan saja, bukan tabel lengkap. Saya menyampaikan beberapa highlights dari detail-detail yang sekiranya penting untuk bab ini. Okay, so there are there are two classifications of plant cost estimate. You know, there's a 3-scale system and there's a 5-scale system. Ya. Jadi dalam nomenklatur perkiraan biaya pabrik kita mengenal dua macam pendekatan. Ada metode, ada klasifikasi 3 kategori dan ada 5 kategori. Yang kita lihat di sini adalah tentu saja sistem 5 kategori. Okay. So from top to bottom, this is becoming more and more detailed. Okay. And of course, if you have more detailed estimate of plant cost, then the effort and the cost and the expense required to make this estimation will also increase. Okay. Jadi dari atas ke bawah, ini perkiraannya semakin rinci, dan tentu saja jika perkiraan semakin rinci, maka biaya yang diperlukan, man hour yang diperlukan untuk membuat estimasi ini juga semakin meningkat. Okay, the first one is called order of magnitude estimate, and really you don't need any plant design whatsoever. You don't need any equipment design. All you need is what type of product that you produce and the capacity of your plant. That's it. Okay. Now, depending on the method, there are some slight variations of the order of magnitude. Some of the methods do require very, very basic process sizing and simple adjustment for capacity and inflation. Okay. Okay, so the first category is the order of magnitude estimate, and the required information for this method is that you have, for example, you have a cost of complete plants from past projects and also price of product. And what you do then to those information is simply to adjust them for capacity and inflation. Okay, and the design document, the primary design document that you require is only block flow diagram. Okay, so it's very, very easy and very quick. Okay. Jadi yang pertama adalah metode-metode orde besaran, order of magnitude. Ya. Informasi yang diperlukan misalnya adalah biaya dari perkiraan pabrik yang lengkap dari proyek-proyek sebelumnya dan juga harga produk. Kemudian informasi ini nanti akan kita sesuaikan berdasarkan kapasitas dan juga inflasi pada saat proyek itu dilaksanakan. Nah, sangat minimal informasi di sini diperlukan. Di sini kalian cukup perlu block flow diagram saja. Okay. The second category is called study estimate, or it's also called factor estimate. Okay, some reference also refer to this as budget estimate. So the data required include rough sizing and purchase cost estimate of major equipment. Okay, so emphasize here in order to be able to obtain plant cost estimate, you need a purchase cost estimate of major equipment. Only major equipment. You don't have to do this for all equipments. Diagrams required in this estimate are PFDs and also equipment cost versus capacity curves. Ya. Jadi kategori kedua ini dinamakan study estimate, atau nama lainnya adalah factor estimate atau budget estimate. Data yang diperlukan adalah rough sizing atau preliminary sizing dari peralatan proses utama dan juga harga beli dari peralatan proses utama saja, tidak perlu semuanya. Ya. Dan dokumen yang diperlukan adalah proses flow diagram dan juga kurva-kurva harga sebagai fungsi dari kapasitas. Harga alat ya, bukan harga pabrik. Moving on to number 3, this is preliminary estimate, or also known as scope estimate. This one requires more accurate sizing of main equipment, but still only main equipment.
basic design for piping, instrumentation, also electrical equipment, and some basic calculations on utilities. Okay. Now, aside from PFD, this also requires vessel sketch for main equipment. This would be similar to the equipment data sheet that you will prepare for your plan design project. And also, this requires some preliminary plot plan and also elevation diagram. So, in other words, this would be similar to what you will do in your plan design. Oke, kategori ketiga dinamakan sebagai preliminary estimate atau perkiraan awal, ya. Dan ini memerlukan sizing yang lebih akurat, jadi tidak bisa menggunakan shortcut saja, tetapi harus menggunakan metode-metode yang lebih akurat dalam menentukan sizing dari peralatan utama saja. Ya. Dan juga di sini sudah harus melibatkan rancangan dasar dari perpipaan, jadi jalur-jalurnya, panjangnya, ukuran pipa sudah harus diketahui, paling tidak untuk jalur-jalur perpipaan utama. Kemudian utilitas juga harus sudah dilengkapi dengan perhitungan-perhitungan kasar. Dan dokumen desain yang diperlukan selain PFD adalah juga sketsa bejana-bejana proses. Ini kurang lebih mirip dengan equipment datasheet yang nanti kalian akan buat untuk tugas akhir rancangan pabrik. Dan juga plot plan pendahuluan, plot plan awal, dan diagram elevasi yang bersifat awal juga. Lagi-lagi, ini adalah sangat mirip dengan tugas akhir rancangan pabrik kalian. Moving on, number 4, definitive estimate or project control estimate. This requires preliminary specifications for all equipment. Now, not just main equipment, but all equipment, utilities, instrumentation, electricals, and also offsite facilities. Offsite facilities, for example, loading docks, warehouses, auxiliary buildings, control rooms, and so on. And the documents required are the final PFD and also vessel sketches of all equipment, final plot plan, utility flow diagram, and also preliminary PNID. So at this stage, you don't need to have the definitive or firmed up PNID. Just preliminary PNID will suffice. Ya, nomor 4 ini adalah definitive estimate atau nama lainnya adalah estimasi untuk pengendalian proyek. Ya, data yang diperlukan adalah spesifikasi awal untuk semua peralatan, kemudian sistem utilitas, instrumentasi, dan peralatan elektrik, dan juga fasilitas-fasilitas offsite. Jadi termasuk di sini adalah control room, gudang, laboratorium, sarana pertolongan pertama pada kecelakaan, dan sebagainya. Nah, diagram yang diperlukan adalah PFD yang sudah final, kemudian sketsa dari semua peralatan proses, bejana proses, plot plan yang sudah final, kemudian utility flow diagram, dan PNID yang masih bersifat pendahuluan, belum bersifat final. Okay. The last one is detail estimate or contractor's estimate. So you need complete engineering of process and offsite facilities and utilities. Okay, so detailed engineering design for all processes and offsite facilities, vendor quotes for all expensive items. Okay, and at the end of this detailed estimate, the plant is ready to be constructed. Okay, the documents required in this design is final PFD. Sorry, that's not PDF. Okay, that's a process flow diagram. Finalized PNID, all of the detailed vessel sketches, utility flow diagram, finalized plot plan and elevation diagrams, and this one, pay attention to this one, piping isometrics. So now your piping design has to involve the 3D designs and also materials takeoff. Okay, jadi yang terakhir, detail estimate, ini memerlukan rancangan detail dari semua proses dan fasilitas offsite, termasuk utilitas, kemudian untuk barang-barang atau peralatan yang berharga relatif mahal, maka juga diperlukan vendor quotes. Jadi sudah harus ada kutipan harga dari para pemasoknya. Sehingga pada saat estimate ini selesai dilakukan, pabriknya siap untuk dibangun. Ya. Dokumen-dokumen yang berupa diagram keteknikan, termasuk PFD yang sudah final, PNID yang sudah final, ya artinya serinci mungkin. Kemudian sketsa peralatan secara lengkap, utility flow diagram, plot plan-nya juga sudah final, elevation diagram sudah final. Elevation diagram maksudnya adalah diagram ketinggian dari peralatan-peralatan proses dan juga perpipaan. Diagram isometrik pipa, jadi desain perpipaannya sudah harus melibatkan gambar 3 dimensi dari rute setiap jalur. Dan jangan lupa di sini juga diperlukan material take off sebagai daftar belanja peralatan utamanya yang terkait dengan perpipaan dan juga segala macam fitting yang ada di dalam pipa tersebut. Now, some key issues in scope of CapEx estimates.
The first one is grassroots versus battery limits. Okay, so if your need is to make a grassroots estimate, then you have to understand that a grassroots estimate includes all offsite supporting facilities. Okay, in other words, all of the OSPL facilities are included. Okay, and this include offsite utilities, auxiliary buildings, warehouse, railway siding, truck loading, harbors, and so on. Okay, so everything is included. Okay, and the second one, so rather than doing a grassroots, you can also do a battery limit estimates in which the control volume is limited to main process area only, or those regarded as main process, although they are actually utilities. And let me give you an example. This one is the site location of PT Aman Mineral Nusa Tenggara, which used to be Newmont Nusa Tenggara. And this is their main processing plant, okay, where they extract ores to produce copper and gold, okay. And this is their coal-fired power plant. And as you can see from the map here, there's quite a distance between these two facilities, okay. So in actuality, this power plant is owned and operated by a different company, okay. So even though this power plant is the sole supplier of electric power to this Newmont processing plant, because they are designed as two different business entities, the capex of these two facilities are also separate from each other. Jadi dasar skop dalam atau lingkup dalam perkiraan biaya modal itu bisa saja grassroots vs battery limit, ya. Untuk estimasi yang bersifat grassroots ini mencakup semua fasilitas pendukung, semua fasilitas offsite atau OSPL semuanya masuk, ya. Utilitas yang sifatnya offsite misalnya ini, ya. Kemudian pergudangan, railway siding ini maksudnya adalah tempat pemuatan dan penurunan muatan dari kereta api. Kemudian truck loading, ya, fasilitas pemuatan dan pembongkaran dari truk, ya. Kemudian harbor atau pelabuhan dan sebagainya. Ya, itu kalau grassroots. Jika estimasinya ditetapkan atau dibatasi skopnya adalah battery limit saja, maka estimasinya terbatas pada main process area saja, ya, area proses utama. Atau utilitas-utilitas yang juga dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses utama. Nah, sebagai contoh di sebelah kanan ini adalah peta dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara, ya, di mana main processing plant mereka dengan PLTU-nya itu terpisah dengan jarak yang jauh sekali, ya, beberapa belas kilometer kalau nggak salah, ya. Dan dua unit ini juga kebetulan dioperasikan oleh dua perusahaan yang berbeda. Jadi dalam sejarahnya, processing plant dan PLTU ini dirancang sebagai dua pabrik yang berbeda, artinya capex-nya pun juga, perhitungan capex-nya pun juga terpisah. Ya. Meskipun power plant ini adalah satu-satunya pemasok listrik bagi pertambangan maupun smelternya, karena memang secara fisik terpisah jauh dan lebih baik, lebih mudah dikelola sebagai dua perusahaan yang berbeda. Okay, and next is the way that we differentiate scopes of capex estimates is total module cost and grassroots cost. Okay, total module cost is a summation of all equipment module cost. Go back to your module number 2, class notes. Okay, to review what an equipment module cost means. Okay. On the other hand, if your capex estimate is C sub GR or grassroots cost, then it means that this includes the total module cost and contingencies and also auxiliary facilities. Okay. So a plant project scope has to be very, very clearly defined. What facilities are to be included in the capex estimate? What facilities are to be included in ISPL and OSPL? This has to be really, really clear and unambiguous. Ya, jadi cara kedua untuk memandang skop dari estimasi biaya modal adalah biaya modul total module cost, vs biaya grassroots. Ya. Kalau buat biaya modul total, ini adalah penjumlahan dari semua bare module cost dari peralatan. Ya, silakan lihat catatan Anda di modul nomor 2 dari kuliah ini. Sementara biaya grassroots ini adalah pada dasarnya biaya total modul ditambah fasilitas-fasilitas pendukung. Oke. Nah, karena adanya perbedaan skop ini, ya, dan ini tergantung dari kebutuhan mana yang Anda mau pakai, ya, maka harus jelas sekali di dalam pernyataan
lingkup proyeknya, apa fasilitas yang masuk dalam ISBL dan mana yang masuk dalam OSBL. Oke, apakah kita mau menggunakan estimasi yang basisnya grassroots atau basisnya battery limit, ini harus jelas sekali. Okay. Now, compare the previous situation with the second example, which is the kraft pulping plant. Okay. If you can find some basic process description on kraft pulping, one of the key feature in kraft pulping plant is this integration between recovery of chemicals that are used to cook these hardwood materials and steam powered power plant. Okay, so what's happening in kraft pulping is that this black liquor is a sludge-like waste material that contains a lot of organic materials, but it also contains valuable salts that needs to be recovered and returned to the process, to the cooking process. Okay, so what they do in kraft pulping plant is they burn the organic material portion of black liquor and use the energy to generate steam and electricity. In virtually all kraft pulping plant in the world, this energy recovery is an integrated part of the main process. Okay, so even though this is a utility system, it is an integrated. The utility system is integrated with the main plant. Okay, and thereby this is included as ISBL. Okay, ya, bandingkan sekarang dengan contoh kedua. Ini adalah pabrik kraft pulp. Ya, pulp itu bubur kertas maksudnya. Pada proses kraft, proses pemasakan kayu itu menghasilkan black liquor. Black liquor itu material yang bentuknya seperti sludge ya, warnanya hitam pekat, dan dia banyak mengandung zat-zat organik sebagai limbah dan juga garam-garam yang berharga. Nah, garam-garam ini harus dipulihkan untuk kemudian dikembalikan ke proses pemasakan. Caranya adalah dengan membakar zat organik yang ada di dalam black liquor, dan panas pembakaran yang digunakan untuk membangkitkan kukus dan juga kemudian untuk menghasilkan listrik bagi pabrik itu sendiri. Jadi meskipun ini adalah sistem utilitas, tetapi karena dia terintegrasi dengan proses utama, bagian tidak terpisahkan ya, maka utilitas ini dianggap sebagai bagian dari ISBL, Inside Battery Limit Facility, bukan OSBL atau offsites. So these are the different types of CapEx estimate methods, okay, and also their classifications. Okay, so now this is on the right hand side, this is the 3-scale system and this is the 5-scale system, right? And you can read it on your own, the different methods belonging to each category of cost estimate. Right? And these are the purpose of each of the estimates. Okay, for example, order of magnitude is used to quickly screen a large number of investment alternatives. Okay. Budget or study estimate is used to select process technology or to screen process technologies. Preliminary estimate is used for project cost control reference and also for financing proposals. So if this project is to be financed by lenders, by banks and other lending institutions, then at least the company that proposes the project has to complete preliminary estimate. Okay, and again, as a note, this would probably be the closest thing that you will experience in your plan design project. Yeah. And definitive estimate is used as for cost reference for APC project bid or tender, okay, engineering, procurement and construction project. And detailed estimate is used for cost control during the construction phase of the project. Okay, so please examine carefully the figure 4.1 and 4.2 in the Cooper book for a more detailed explanation of these 5 category and also 3 category systems. All right, so this is the end of the current segment, and we will see you in the next segment.